जेजे आता जेजे भी बाथरूम जाइछन से पागल होई कांदी जेजे बाथरूम कौन 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 आ देखिबा देखिबा जेजे बाथरूम जाइछन नहीं आ देखिबा जेजे वाश फेस करियो जाइछन फेस वाश करियो मोर गाड़ी जस्ट एबे आसिकी पहुँचले तो अरे आसबे जेजे ये पूरा है चिकेन हाँ कौन कौन मम्मी कौन अरे जेजे बाथरूम जाइछंती एटा कौन पड़ा होची ब्रिंजल कौन कौन ब्रिंजल ब्रिंजल हाँ ये पोड़ी दे कि ब्रिंजलटा डाडी जेतु ब्रॉयलर खाती आ तो जानी नी आसवे तथापि टिके कषा रखी चिकेन झोल सलाड भात हाँ ब्रिंजल खाइबा मो पुअर भी बैगन पोड़ा पसंद ना कौन तो ब्रिंजल पोड़ा तो बढ़िया लगे टेस्ट आ जेजे मिठा आनी खाइब जेजे मिठा आनी खाइब हाँ जेजे कौन आनती धन पाई बचाओ मुझे बचाओ आसी आसी जेजे आसबे चलो हाँ आसबे से बाथरूम भी जावाक दौनी आसबे जेजे आसबे रह आसबे कहली ना से पागल करदब ए रखनी जमा बिल्कुल संभाळनी सारे खेल अध घंटे तापर जा खिया खुई चिंता कर छुआ हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ वीडियो देखिए आपण मैंने अनुमान कर सकते हाँ धनरता जेजे आसछंती देखिबा आगु कौन से कर मनमुटिया कि समस्त हाँ आपण भी थे कहते नहीं जी नहीं ना तो मन अच्छे आप नुआ नुआ मत कहते नहीं मुझे जी ना कहते हाँ मुझे मना करा मुझे ये जिन गुड़ा मानने प्राइवेट रे भल नुह आ दिने ना दिने तो सी ओनर जान ना धन आम कौट जाऊे फिल्म देखी कम फिल्म देखी जाऊे पूरा चटमंगिनी पटबिया भाया हठात कि बाहर की आम जाऊँ फिल्म देखा डाडी आसिले खाई सारचु सांगे सांगे बाहर नरसिम्हा देखा हाँ जेजे अच्छा जीप सी जेजे आगे जाऊँ तो सी जेजे को अने अने दुष्ट कौन पे आम परिवार चल कौन कौन ऑटो तुम तो दुष्ट कौन पे बाबा ये दिन सावित्री कौन कौन राखी दिन ये राखी ड्रेस राखी दिन से ड्रेसटा पिंधिया को लितु को राशि को एते हैरान कर बाबा को माने से टोटाली ता बाबा सकाळे पिंधैले पिंधिला नाही ए माने लितु एरके आसकी भी पिंधिया को चेष्टा करले बिल्कुल भी पिंधु नथला ना बिल्कुल भी पिंधु नथला पुराना आइगला रे एबे पिंच ठीक 25 होइचे आमे आसी पहुँचलु मैंने पूरा टाइम रे 2:30 डाक तो जेजे गोधन डाक जेजे पूरा 25 हवा को जाऊँ मोर बालेश्वर कौ छक मत कमेंट करके कहिए
ବେନନ୍ଦନ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିକି କହିଲା ମାମା ମୋତେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ପିଇବାର ଅଛି। ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଅପସନ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାକୁ ଏନଗେଜ୍ କରାଇବାର ଥିଲା ଫିଲ୍ମ ସରିଲା ଯାଏ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ଡାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ସେଇଠି ପଳେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଖାଲି ମୋତେ ନୁହଁ, ଆମ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି ସେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ କମ୍ପୁଟର ସେଠି ଧରିକି ଆମେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିଲେ, ସେଇଠି ବି ସେ କହିଲେ ଅଧା କଲା ତ ପୁଣି ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବିଲକୁଲ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଡାଡ଼ି ବସିକି ଦେଖୁ ଏଠି ଇଏ ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ଟୋଟାଲି ରହିପାରିଲି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯାହା ଏତିକି ଜାଣିଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର କିଛି ଥିଲେ, ପଚାରି ମାତ୍ର ଯାଇଛି। ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ବି ଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରିକି ସେମାନେ ବାହାରେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ମା ପୁଅ ଖେଳି ତାର କାରଣ ବାହାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିଲିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପତାକା ଧରିକି ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଏଇପଟେ ଦେଖିବା ବିଗ୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ନା, ବିଗ୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଏଠି ଯାଉଛି ନା। ହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦରଟା। ଟ୍ରେନ୍ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଯିବା ଯିବା, ରୁହ ରୁହ, ବାବାକୁ ନେଇକି ଯିବା, ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଆସିବା। ସେଇଠି ଟିକେ ଦେଖି ସାରିକି ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ହଲ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଆମର ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ସେଇଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ତଳେ ଗଡ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ମୋର ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି ଥିଲା। ସିଏ ପୁରା ମୋ ଚୁନି ଫୁନି ଟାଣି ମୋ ଚୁଟି ଫୁଟି ଝିକି ତାର ଗୋଟିଏ ଜିଦି, ତୁ ମୋ ଜେଜେକୁ ଆଣିଦେ, ଆମେ ଜେଜେକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ଘରେ ଖେଳିବୁ। ତା ମାନେ ସିଏ ଟୋଟାଲି ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତା ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ରହି ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଇ କଥା ହିଁ ହେଲା। ଫିଲ୍ମ ସରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥିଲା, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ତାର ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା କିଣିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପଳେଇବା ଘରକୁ, ଆଉ ରହି ହେବନି। ଆଉ ହଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଇ ଛକଟା ଯେଉଁ ସଜା ହେଇଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଛକ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ମୋତେ କହିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ରଖୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲ ଆସିକି ଆମେ ଚାଲୁନି। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା। ତୁ କାହିଁ ଝାଡ଼ୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ ଜେଜେ କହିଲେ?